नमस्कार मु पुष्पिता आज मु नहीं आसी चिकेन पकड़ार एक सुंदर रेसिपी जहाँ बाहर क्रिस्पी भीतर सॉफ्ट रहिबो। घरे जदि एई भलिया मुसमुसिया चिकेन पकड़ा परफेक्ट चिकेन पकड़ा बने देबे ना ताहले बाहर किणिकी खाइबा आपण माने भूली जिवे। बाहर भी किणवा आवश्यक पड़िबनी। पकड़ा बनैबा शैली समस्तक तो भिन्न भिन्न थाए तेणु मु किछि एठी अलग प्रकार बनैबी। आपण जदि संपूर्ण भिडियोटी देखिए ताहले जाकि जानि परिबे परफेक्ट पकड़ा केमिति हुए। प्रथम जो माने चिकेन पकड़ा बनाउथिबे इच्छा करूथिबे ताहले से माने मध्य इजीली एई प्रोसेस जदि जानि जिवे ना इजीली बनै पारिबे। तो मु केवल रेसिपीटी बनाऊँगी भिडियोटी संपूर्ण देखिया पाई अनुरोध रहिला। तो चलंतु डेरी न करी भिडियोटी आमे स्टार्ट करिबा। एठी देखंतु मु 1 केजी चिकेन नेची धोईकी आउ किछि बन वाला नेची बोनलेस किछि आउ किछि बन थिबा चिकेन नेची। किछि तो लोक माने प्राय तो लोक माने बोनलेस नियंती तो मु एठी बन वाला ही नेची। तो सबु पीसेस को मु टिके छोटो मार्केट जो पीस साइज से दउची तो ताठारु मु टिके छोटो कर देची जहा द्वारा कि चिकेन ले मसलाटी भलो भाबरे गली हे जिवो आ टेस्ट लागिवो। तो ए सब को मु भलो भाबरे धोई देइची आ धोईकी इथरे कौन करछि ना लुण आउ 2 चामच भिनेगार देइची। तो ताको देकी भलो भाबरे हमें गोले देबा। एटा करिया द्वारा कौन होबो ना चिकेन रो जो आइसिनिया स्मेलटा पळेई जिवो आउ तार जो एक्सेस पानीटा बाहरी आसीबो। तो एमती कवर करके ताको हमें गोलेकी 15 मिनिट छाड़ी दबा। तो ता भीतर देखंतु मसला प्रस्तुत करि नबा। मसला पाई मु एठी रसुन 2टी नेइची आउ 7-8टी एठी कंचा लंका नेइची। एठी देखंतु जुआनी पत्र बहुत भलो फ्लेवर आसीबो। या जगह आपण माने जदि जुआनी पत्र पाइबेनी तो पुदीना पत्र नै परिबे किंबा धनिया पत्र नै परिबे आउ भृषंग पत्र निश्चित नेबे बहुत भलो बासना आसीबो। ए सब को दरदर छेचा कर दबा माने खदड़िया रखिबा आपण माने ग्राइंडर रे हो बा छेचा रे आपण छेची के एमती खदड़िया करके नेबे जहा द्वारा कि माने पकड़ा खाइला परे किछि लागिबो कि मसला मिसिछि बोली। तो एई भले हमें रखिबा। एठी देखंतु 15 मिनिट पर कवर खोली दबा। एठी देखंतु चिकेन लो एक्सेस पानी बाहर आछि। मु एठी आपन को देखौची जेहेतु अधिक चिकेन अछि जगाटारे तो मु कोन करबी ना सेई पानी रु चिकेन टाको छाणी आनिबा बाहर कर आनिबा गोटे प्लेट को। एठी सबुतक चिकेन को हमें बाहर करके तार जो देखंतु एठी एक्सेस पानीटा आपन को देखौची एई पानीटा दरकार नै एटा को हमें फपाड़ी दबा। तो ये भाया करके मो चिकेन को भल भाव माने वाश करके नहीं आसी। तो से कौन करवा प्रथमे आमे जो मसला को छेचिकी रखी ना तो से छेचा मसला को दे दबा। ये मसलाटा देले ना बहुत भल टेस्ट लगता है। तो ये भाया निश्चित मसलाटी देबे। ये हलदी पाउडर चिकेन हिसाब से हमें हलदी पाउडर दे दबा। ये हमें फूड कलर यूज करूने से काश्मीरी रेड चिली पाउडर मु 2 बड़ चामच नहीं भल कलर आसीबो। आउ राग चाहिए आपण माने राग लंका गुंड दे पारे। मु जेहेतु कंचा लंका देची तो मुझे लंका पाउडर देलेनी। एठी चिकेन पाउडर आउ धनिया पाउडर दे दीची स्वाद अनुसार लुण। एठी गोटे बड़ चामच जुआनी को मु एमती हाथ रे क्रश करके देची भल बासना आसबा आउ डाइजेशन पाई मध्य भल। टमाटो एठी देखंतु ग्रीन चिली सॉस दबा आउ टमाटो केचप एटा दबा द्वारा भल फ्लेवर आसबा टेस्ट मध्य भल थाए। तो ये मसला को प्रथमे कौन करबा एमिति चकटी चकटी गलेबा जहा द्वारा कि सबु मसला चिकेन सहित मिसिबो। एमती प्रेस करी चकटी चकटी माने अट्टा जेमती चकटंती सेही भला चकटी के हमें मिसेबा। भिडियोटी जदि आपण मानकु भल लागुथाय लाइक शेयर कर देबे। चैनल ले जदि नुआ थिबे तबे सब्सक्राइब कर देबे। एठी देखंतु आमे भल भाबरे गळे दबा। एठी 2टी अंडा मु देइची। केही केही अंडार व्हाइट पार्टटा मिसांती तो किछि सेमिति आवश्यक नहीं आपण गोटे अंडा चाहिए भी दे पारिबे। सेमिति भी पकोड़ा आराम से भल ही हबो। एठी देखंतु केजी चिकेन जेहेतु नेची मु गोटे कप रो माने कॉर्नफ्लोर नहीं अधा अधा करके प्रथम मिसेबे एका बेलके देबेनी नहले बहलिया अधिक कट हो गले कॉर्नफ्लोर भल लागबनी। तेणु मु गुळई सारा पर जदि आवश्यक हब देबी। ये देखंतु मु भल भाव मिक्स कर देइची। मते टिके कम लागिला तो आउ जहा थिला कॉर्नफ्लोर तो से सब को मु दे देइची। टोटल मोर टी गोटे कप पाखापाखी लगी कॉर्नफ्लोर। तो बेसी क्वांटिटी रो देबेनी कॉर्नफ्लोर बहलिया कटिंग हो गले ना कादुआ कादुआ लगे भल टेस्ट लगी न थाए। तो ये सब को गोले कि आमे कोन करबा ना 2 घंटा पई एमिति आमे
କରିକି ରଖିଦେବା। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଚିକେନ୍ ସହିତ ମିଶିବ, ଆଉ ପକୋଡ଼ାଟି ବହୁତ ହିଁ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ଏମିତି ଗୋଳେଇକି ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରିକି ରଖିଦେବେ ନା, ସେତେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ପକୋଡ଼ାର ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି, 3ଟାରେ ଗୋଳେଇଥିଲି, ମୁଁ 5ଟା ବେଳକୁ ଏଇଟା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମୁଁ କଭର୍ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ତ ଆଉ ଯାହା ମସଲା ଏଠି ମିଶାଇବା, ଆଉ କିଛି ରସୁଣ, ମାନେ ମସଲା ତ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ମୁଁ କିଛି ରସୁଣକୁ ଛେଚିକି ଦେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ରସୁଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ଅଧିକ ଦେବେ, ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଏଠି ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ମୁଁ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ସହିତ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ମିକ୍ସ କରିକି ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଯେମିତି ସବୁ ଚିକେନ୍ରେ ମାନେ ଗୋଟେ କୋଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ଟା ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ତେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ପକୋଡ଼ା ପକାଇବେ ସେତେବେଳେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆମେ କରିଦେବା। ଯେହେତୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ପକୋଡ଼ାଟି ପୋଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିବା। ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ପକୋଡ଼ାକୁ ଦେବା, ଲଗେଇ ଦେବାନି, ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଛୋଟ ପିସେସ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ନା, ତ ପକୋଡ଼ାଟି ଆପଣଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ମସଲା ବି ପରଫେକ୍ଟ ମିଶିବ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପରଫେକ୍ଟ, ସବୁଥିରେ ପରଫେକ୍ଟ ହିଁ ରହିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାକୁ ମାନେ କୁକ୍ କରିବାନି। ଏଇଠି ଆମେ 2ଟା ଫେଜ୍ରେ ଛାଣିବା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 70%, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। 70% କୁକ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ତେଲରୁ ସବୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ମାନେ ଛାଣିବାନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁତକ ମାନେ ତେଲରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛି ପକୋଡ଼ାକୁ। ତ ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ସେ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଛାଣୁଛନ୍ତି ନା, ତ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ ଚିକେନ୍ ଯଦି ପକାଇବେ ତ ସେ ତେଲଟାର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେଇଟା ଲୋ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ତେଲଟାକୁ ଗରମ କରିଦେବା। ତ ତେଲଟା ପୁଣି ଗରମ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଆମେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲେ ତ ସେସବୁ ଚିକେନ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁତକ ଚିକେନ୍କୁ ମୁଁ ଛାଣି ଆଣିଛି। ଇଏ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଇଏ 70% କୁକ୍ ହେଇଛି। ଆହୁରି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରକୁ ଛାଣିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଛାଣିଲେ ଯାଇକି ପରଫେକ୍ଟ ଛାଣି ହେବ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା, ଯଦି ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଛାଣୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ଛାଣି ଆଣିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାର ଅଛି ଗରମ ଗରମ ଛାଣିକି କ୍ରିସ୍ପି କରିକି ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ତ ସେଇ ତେଲକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ପକୋଡ଼ା ଛାଣିଛେ ନା, ତେଲଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥାଏ, ତ ଆଉ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେବା। ତ ଗରମ କରି ସାରିକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ ସେଇ ପକୋଡ଼ାରୁ ଆମେ ପକାଇବା। ଏଇଠି ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଫେଜ୍ରେ ଆମେ ଛାଣି ଦେଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ଚିକେନ୍ ସହିତ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ତେଲକୁ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚିକେନ୍ ସେଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ପକାଇବା। ଏଇଠି ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ, ଏଠି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିବାନି, କାହିଁକିନା ଚିକେନ୍ଟା ନରମ ହେଇଯିବ। ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିବା, ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ହେବା ଯାଏଁକେ ଛାଣିବା। ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ପକୋଡ଼ାଟି ହେଇ ଆସିବ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ତା'ର କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିବ, ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇ ଆସିବ। କ୍ରିସ୍ପି ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ପକୋଡ଼ାଟି ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ପକୋଡ଼ାକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁତକ ପକୋଡ଼ାକୁ ଏଇଠି ଛାଣି ଆଣିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଛାଣିବେ ପକୋଡ଼ାକୁ, ତ ତା'ର ଟେମ୍ପରେଚରଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ତେଲର ଟେମ୍ପରେଚର, କାହିଁକିନା ପକୋଡ଼ାଟା ଯେହେତୁ ଉଦାଳିଆ ଥାଏ, ଛାଣିଲା ପରେ ତେଲଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆଉ ଟିକେ ଗରମ କରିସାରିକି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଥିଲା ତ ସେ ପକୋଡ଼ାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ କିଛି ରସୁଣ ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ରସୁଣ ଦେଇକି ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବେ ଗୋଟା ଗୋଟା ରସୁଣ ପାଟିକୁ ଲାଗିବ ନା, ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଏଇସବୁକୁ ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ କ୍ରିସ୍ପି ହେବା ଯାଏଁକେ ଛାଣି ଆଣିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ସଫ୍ଟ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଇଜିଲି ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ୟା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି କି ଲଙ୍କା ଚଟନି ବନାନ୍ତୁ। କେଚପ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଦେବ, କେଚପ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି। ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଚାଟ୍ ମସଲା ପିଆଜ ଲଗେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ଏଇଭଳିଆ ରେସିପିଟେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରେସିପିଟି କିଭଳିଆ ଲାଗିଲା ତାର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।